Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Mga opisyal sa Cebu City Hall gilahugay ni Mayor Michael Rama. Grupong CPP-NPA sa Kabisayan nasilig sa AFP Visayas Command. Lalaki nga namati dog pulis og nitulon og ecstasy ato sa checkpoint sa Lapu-Lapu City nadakpan. Lalaking nagmotorsiklo nabanggaan sa ni counterflow nga taxi sa lungsod sa Liloan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos paabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Uluhan sa mga balita. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Mayor Michael Rama milahugay sa iyang mga opisyal sa City Hall sa tinguha nga mas mapalambo pa ang ilang pagserbisyo sa katawhan. Attorney Colin Rosel gitudlo nga mo'y mututok sa padayon nga mga pagtrabaho diha sa Cebu City Medical Center. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Mipay kayo ng lahugay sa pipilang nga posisyon sa Cebu City Mayor Michael Rama sa unang Lunes sa buwan sa Marso. Itudlo ni Rama sa Attorney Colin Rosel nga mao'y mututok sa padayon nga pagtrabaho sa Cebu City Medical Center. Apan magpabilin gyapon siya isip administrator ug ang bag-ong kaabag niya mao si Cebu City Satellite Office Head Ayan Hasamal. Ang maong anunsyo sa kausaban sa City Hall, gibuhat ni Colin atol mismo sa flag raising ceremony ganinang buntag, din kitambungan kini sa tanan nga mga empleyado sa City Hall. Balik isip Executive Secretary ni Rama si Attorney Dominic Dinio ug the Executive Chief of Staff si Michael Heromundo Jr. Gawa sa pagka-Executive Secretary ni Dinio, gitahasan sab siya nga mao'y mo representante sa mayor sa City Peace and Order Council, Mining Regulatory Board ug Joint Venture Selection. With this special and carousel job rotation from the office of the mayor, we have the secretary to the mayor. Welcome back, Attorney Dominic Dinio. For our chief of staff, we have, many of you don't know and haven't recognized his name, but his name is Glicerio Serge Hermodo Jr. Duha na ang mudumala sab sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Conprobe nga dalho ni retired General Aderson Kumar alang sa North District ug Kevin Sanchez alang sa South District. Magpabilin gyapon isip head sa Civil Security si Chuck Cañete apan siya usab ang gitahasan nga modala sa Cebu City Sports Center. Nalakip maghiulipan na mao ang Pangulo sa Public Information Office nga si Jinky Rosit, diin mo puli na niya si Ruda Uy ang kanhin news manager sa ABS-CBN Regional TV Cebu. Apan magpabilin gyapon si Rosit sa PIO isip assistant ni Ruda Uy. Nagmalaumon si Colin nga ang maong paglahugay sa pwesto sa department heads nga mas mapadali pa ang pagtrabaho alang sa kalambuan sa Sugbo. We are, together with the mayor, is getting into everything ready in order to do the best service to the people.
and that is the foundation, the delivery of services. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Pagpadala og representante gikan sa buhatan ni Mayor Jonas Cortez aron mosalmot sa session sa Mandawi City Council gikwestiyon sa usa ka konsehal. Kun ngano adunay kasayuran si Mary Rose Sagarino. Sa executive order ni Mayor Jonas Cortez, gidesignate ni ini ang upat ka mga abogado nga sila si Attorney Jamaal James Kalipayan ang City Administrator, Attorney Lizer Malate ang Executive Secretary to the Mayor, Attorney John Edo Ibanez ang City Legal Officer, o Attorney Giovanni Tianero ang City Budget Officer nga mo participate sa sesyon sa konseho. Kaganinang buntag, nitambong na ang tulukan nila. Apan gikwestiyon kini sa abogadong konsehal nga si Attorney Joel Seno, gikwestiyon ni ini ang constitutionality o ang separation power sa executive o legislative. What is happening now is they want to participate in the discussion during session. Now, the nearest that the local government delegated to the city mayor or provided to the city mayor is the propose an initiation of a legislative matter, not rejoining the discussion. No? So that will pose a constitutional crisis because that is tantamount to an ultra vires act. And as I mentioned, the powers of the city mayor are very specific under the local government code, and that's why it's specific because under the principle of canalizing within banks to keep it from overflow. Si City Administrator Attorney Jamaal James Kalipayan nagkanayon nga igo lang silang nag-obserbar og muhatag sa ilang habig kung pangutan-on sa konseho. This should be really to facilitate nga di na kinahanglan nga masigi pa og i-agenda na pod sunod week kay kanang tawgon pa ang kanang resource person when in fact we are there, no, and we know most of the endorsement sa city mayor to the Sangguniang Panglungsod. So it would facilitate nga if na questions di na kinahanglan maghuwat pa sunod semana, i-defer na pod kay i-inviteon pa. Tubag po ni Attorney Giovanni Tianero ang City Budget Officer nga ang ilang presensya sa sesyon pagpalambo lang sa relasyon sa Office of the Mayor o sa konseho. May pero para better pa ba, di ba? Better to improve the working relationship. Si Consel Attorney Seno ni padayag sa padayon nga pagsupak ni ini adunay suhisyon nga budangop sila sa korte aron sa pag-interpret na sa balaod. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisiguro sa Department of Education Cebu Province nga paigo pa ang supply sa tubig sa mga tunghaan sa kalungsuran. Subay kini sa hugot nga pagbantay sa kagamanan kalabot sa epekto sa El Nino phenomenon. Matod ni School District Superintendent Dr. Sinin Paulin nga nagkalig-on karon kung nakig-alayo na sila sa mga electric utilities alang sa maayong supply sa tubig. Giawhag usab niya ang mga school heads nga maghinao kung magdaginot sa mga tinun-an nga paggamit og tubig usab. Kung galing dili matabang ang kainit sa panahon, posible silang mopatuman og modular classes ngadto sa ilang mga estudyante. Syudad sa Mandawi mopahigayon og nagkadaiyang aktibidad kabahin sa selebrasyon sa Women's Month. Formal nga gilusad ang selebrasyon kaganihang buntag. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkadaiyang aktibidad ang ipahigayon karong buwana sa syudad sa Mandawi subay na sa pagsaulog sa Women's Month. Kaganinang buntag sa City Hall grounds, formal nga gilusad ang selebrasyon. Adunay gipahigayon nga agriculture fair ug palugaw. Libreng medical check-up usab ang mahimong mapahimuslan sa mga kababayen-an karong Biyernes pizza 8, pizza 12, 15 ug 22. Kini ipahigayon atubangan sa City Hall. Gawas lang sa pizza 22 nga ipahigayon sa Sports Complex. Sa pizza 18, ipahigayon ang livelihood demo, libreng tupi ug palugaw atubahangan gihapon sa City Hall. Gawas ni ini, aduna pa aktibidad nga ipahigayon sama sa Zumba ug mga seminars. Pagpakabana labi na gid sa health sa panglawas, no, kay importante kay nato kita ra bagyoy maguna ang mga kababayen-an
noon sa mga kaayuhan, so kinsay maguna ang kababayan. Sa privilege speech ni Consul Nerissa Son Ruiz ato sa sesyon kaganinang buntag, gipahibaw usab niini ang ilang gihimo aron pag-amend sa local ordinance bahin HIV/AIDS awareness, paghimo og hub bahin sa check-up ug pagpakaylap sa impormasyon bahin niini. Tinguha usab nga mapalig-on pa ang ordinansa, nagtanyag og lactating stations alang sa mga inahan nga nagtrabaho. In conclusion, let me harness the momentum of the National Women's Month celebration to reaffirm our commitment to gender equality and inclusivity. Together, let us strive towards a future where every individual is afforded dignity, respect, and equal opportunities, irrespective of gender. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagsugod sa Cebu Provincial Sports and Cultural Festival nga gisalmutan sa kapin 14,000 ka mga delegado nahimong mabulokon. Buot ni Governor Gwendolyn Garcia nga ilakip ang mga pambato gikan sa syudad sa maong Indigay sa sunod nga tuig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nibuylo na ang usa ka simanang Indigay sa paugnat sa kusog ug kultura sa habagatambahin sa Sugbo. Nag-abot sa Dakbayan sa Naga ang kapin 14,000 ka mga delegado gikan sa 44 ka mga lungsod alang sa Cebu Provincial Sports and Cultural Festival. Naglangkob kini sa mga atleta, coaching staff ug officiating officials gikan sa managlahing bahin sa Sugbo. Nagtigi sila alang sa kapin 30 ka mga sports and cultural competition gikan elementary hangtod secondary level. Full support ang mga local officials sa ilang mga pambato, din wala sila nagtihik sa paghatag og abag ngadto sa mga atleta. Basta tanan nga ilang kinahanglan kay always mami nag-meeting yan, ni-report man sila dito sa opisina unsay mga panginahanglan. Mao nga amog yung gisolbad ang mga kakuwangan, kuno sa ilang kakuwangan para diri. Dili man tunta ingon nga may chance gid ta nga mudaog sa tanang event, but ato pa nikamutan ihatag jud ako na siya ginang ihatag jud ang tanan, no? Nga ilang makaya, mudaog man o sa dili. Nagmadasigon ang mga magtutudlo isip coach ngadto na sa ilang mga pambato. Akong gibili nila nga kinahanglan na naa jud nato ang atong sportsmanship, kinahanglan mapildi og sa madaog. Challenge malipay ra gihapon. Samtang excited ang mga atleta sa ilang gisalmutang Indigay ug ready nang usab nga makigigala sa mga susama niya nga competitors. Para na ang sports is dili ra paskus ganay puan. Napa siya knowledge and sportsmanship gyud ang dapat nimo bisag mapildi man or madaog basta padayon lang og unsay ihatag sa Ginoo. Gikaling pa ni Naga City Mayor Valdemar Chong nga natagan og katumanan ang iyang tanyag ngadto sa Cebu Provincial Government isip main host venue. Gipaygay no sab sa silingan niyang LGU ang ubang mga battle competition. Kami naman man ang bago na mong rehabilitation sa Oval after the Typhoon Odette. Gipasalamatan sa DepEd Cebu Province Division ang mga LGUs sa paghatag og igong suporta ngadto sa mga atleta. Ilabi na karong hingpit nang gibalik ang halapad nga panagtapok sa mga student athletes sukad nga nabalik na sa tanan sa normal. Ang atong katuyuan mao that after your participation in this week-long sports and cultural festival, you will come out better versions of yourselves. Humanalipay sa presensya sa mga atleta, buto sa di Gobernador Gwendolyn Garcia nga makasalmot ang ubang mga atleta gikan sa City Division alang sa sunod nga provincial meet. Kini nahitabo karong gabi una, provincial meet dinhi gipahigayon sa City of Naga. Daw pasiuna kini, a precursor of things to come. Dungan ka na siyang panginaut nga magpabilin ang panagigalaay o panagiusa sa natad sa paugnat sa kusog. Pinasubay hinunang tinguha nga mapabilin ang panagiusa sa probinsya sa Sugbo kun One Cebu. Nilita, mangupya, kay ang Sugbo walay sama. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, grupong CPP-NPA sa Kabisayan nasilhig sa AFP Visayas Command. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa ato mga balita, EFE Visayas Command miangkon nga ilang naparot ang grupong CPP-NPA sa Visayas Region. Sa tibuok buwan sa Pebrero, moabot sa 14 niini ang nakalas sa engkwentro atol sa 21 ka mga armed encounters sa mga sundao. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maabot ngadto sa 30 ka mga sakop sa New People's Army aga na-neutralize armadong kusog sa Pilipinas sa Visayas Region sa buwan sa Pebrero. Sa data nga gipahibaw sa Visayas Command, ang Joint Task Force Spear o Joint Task Force Storm nga naglangkob sa Naval Forces Central sa Philippine Navy o ang Tactical Operations Wing Central Command sa Philippine Air Force nakalubsan og 21 ka mga armed encounters batok sa mga sakop sa NPA. Kini nga mga enkwentro naka-neutralize sa mga rebelde. Din 14 niini ang nakalas 15 agamitahan og mibalik na sa sabakan sa gobyerno ug usa ang nadakpan. Nakasakmit usab sila ka 47 ka mga armas. Din 34 niini tag-as nga kalibre sa armas nga magigamit sa pagbatok sa mga sundalo sa gobyerno. Tungod ni ang Pangulo sa Visayas Command, Lieutenant General Benedict Arevalo, may paniguro nga bisan silang nakita ang kadaugan sa tibok buwan sa Pebrero, apan wala pa mahuman ang ilang misyon. Sa 30 ka mga NPA nga na-neutralize tulunin ni gila nga mga high-value personalities nga mao silang Rolando Caballero alias Chow kun Brooks, sakop sa NPA Regional Executive Committee sa Eastern Visayas nga nakalas ato sa encounter sa Albuera niadtong Pebrero 10, 2024. Domingo Kumpok alias Cobra kun alias Silong, ang top NPA leader sa Bohol nga namatay sa encounter sa Bilar niadtong Pebrero 23 ug ang ning bagulang si Rina Rhea Camariosa alias Kira, ang Second Deputy Secretary sa NPA Southern Panay Front nga gibiyaan ang patayng lawas sa iyang mga kauban ng armado ato sa enkwentro San Joaquin, Iloilo. Miklaro ang commander sa Viscom nga dali sila magpanuko sa paggamit sila nga mga kagamitan nga igugubat aron lang nga makampot ang ilang tinguha sa kahusay kalinaw sa usa ka dapit nga dunay mga rebelde. Niawag karon ang Viscom sa mga remnant sa CPP-NPA nga mobalik na sa sabakan sa balaod tungod kay ang ilang mga pangulo naganamnag kahurot subay sa walay hunong nga paglutos kanila sa bukid. Gibutyag ni Arevalo nga wala na suporta ang mga grupo sa masa gani daghan ang mopahibaw kanila kung musagol sila sa mga tao sa patag tungod kinasayod na ang katawhan kung giunsa sila sa paglingla matod sa Visayas Command Commander Arnold Bustamante, Sisitanu. Gobernador Gwendolyn Garcia nasagmuyo sa giingong irregular nga pagbaligya sa NFA rice ngadto sa pipila ka mga rice traders. Subay kini sa pag-angkon nga nagkalisod sila sa pagpalit og supply sa maong bugas alang sa ilang mga proyekto. Ang kasayuran ni Hato di Gian Navarro. Ato sa Caravan of Services sa lungsod sa Dumanhog niadtong Sabado, wala nakapugong si Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagpadangat og kasagmuyo ngadto sa katagkuan sa National Food Authority. Kiniuman nga nimong hisgutanan ang giingong irregularidad sa ahensya sa pagbaligya og bugas sumay ngadto sa pipila ka mga rice traders. Gibutyag ni Garcia nga naglisod sila sa pagpatuman sa sugbong merkadong barato og Sugbo School Feeding Program diin dakong supply sa NFA rice ang ilang gamiton.
Suma pa niya nga naglisod sila sa pagpalit og dugang supply human masayod nga ang head na lang sa NFA mo'y maka-aprobar niini og dili na ang regional director. Wala usab sila gitubag sa NFA National Office aron usab sa ilang paghangyo. Apan ang bag-ong nibuto nga iskandalo, ang NFA na maligyag bugas. Kinsay gibaligyaan ang mga rice traders. Rice traders kay aron sila na makabaligya og tag 50, tag 60 na ang kilo. Ambot kinsay magbahin sa ganansya. Gikapot usab sa news team ang habig sa NFA Region 7 bahin niini. Mao pinagi sa live streaming, mihangyo si Governor Gwen sa kadagkuan sa NFA nga tugutang makapalit sila og gikinahanglang supply sa bugas. Kini aron makapadayon ang mga labing kabus sa Sugbo sa pagpalit og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice ug makapakaon usab sa libuan ka mga tinun-an sa ilang Sugbo School Feeding Program. Ayaw ipasaka og maayo inyong mga ulo ngadto sa mga langit, naghuna-huna mo, labihan na gyud mo kapoderoso. Alang kanako ang labing makakagahom, ang labing naghupot sa pinakadakong gahom kadto siya nga adunay kasing-kasing alang sa atong mga kaigsuonang kabus. Gigatag ng sosiyon sa Senado ang irregular nga pagbaligya sa humay sa NFA ngadto sa mga piniling supplier. Samtang gisuspenso sa Department of Agriculture ang 139 ka mga opisyal subay sa buwag nilang pagpakisusi. Gian Navarro, CCTN News. Karsada sa Arlandon nga nagsumpay sa Orhilio sa Barangay Sambag 1 nga natabunan na sa mga instruktora sa mga informal settlers sugda na sa paghawan sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Kabahin kini sa pagpangandam sa dakong kalihukan sa syudad nga mao ang pag-host unya sa palarong pambansa karong Agosto. Ang kasayuran ihatod ni Sharissa Mayoy. Sugdan na sunod buwan ang clearing operation sa mga informal settlers nga naimutang diha sa Barangay Sambag 1, dakbayan sa Sugbo. Kinaron sa pag-recover sa road right of way sa barangay nga mao ang Arlandon nga dugtong sa Dan Orhelio sa San Vicente Ferrer Church. Matod ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Technical Infrastructure, nga unahon lang una nila pag-recover ang dalan nga iya sa syudad nga mamahimong magamit atol sa pegayon nga palarong pambansa sa Sugbo sa August. Pasabot niya nga dugay ng panahon gigamit kini nga dalan hinungdan nga wala kini mabuksi. Gibanabana nga dunay 13 ka panimalay ang nagpatong sa road right of way nga gitakdang papahawaon. Kayarak na kon. Once we expect na ang city legal would render their opinion within the month and then endorse ang notice sa mga affected stock owner the following days, no? Giving sila mga pinaka days for them to voluntarily. Then hopefully by ang atong timeline by April we can already start to the clearing operation. And these are only accounted for mga 12 structures. Samtang dili pa nila ni mapalahos, paingon sa Virama og B. Rodriguez ang dalan tungod kay adunay pipila niini ang gipanag-iya sa mga pribadong individual. Hinuon na naana sa appraisal committee ang dokumento aron nga ma-appraise ang kantidad sa balay ug yuta nga paliton sa syudad. Negotiation or operation madugay man good, so it was already endorsed to the appraisal committee kung para i-appraise kung pili value sa lot, including sa structure ng affected, para they will be given just compensation, and then that will connect all the way to Aurelio na. But for the time being, ang atoa lang sang target lang ang accomplish nga gato lang ang entrance yun niya pag U-turn sa San Vicente dito nga mag-clear lang to, medyo constricted na kay gamay kayong dalan. So these are the immediate concern lang that we try to accomplish before the opening of the palarong pambansa. Pasabot ni Guardo nga gusto ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ma-recover ang original nga gilapdon sa dalan ug pag-recover sa mga original road lot sa syudad. Sharissa Mayoy, CCTN News.
Dili mumino 75 ka mga residente sa Barangay Kadaruhan ug sa mga silingang barangay sa lungsod sa Bourbon ang nakapahimo sa libreng medical mission sa Cebu Elite Marksman Eagles Club CEMEC sa CVR 7. Sa maong gidaghanon, 50 ka mga bata ang natuli, natagan og mga tambal, samtang laing 25 ka mga residente nga dunay cyst o bukol sa lawas ang napaubos sa minor surgical operation. Gikalipay usab sa mga residente og ni Barangay Kapitan Aquiliano Pinote nga sa iyang pagulagway nga unang higayon nga naitabo dinha sa iyang barangay nga layo sa syudad sa Sugbo. Ang proyekto pinaagi usab sa tabang sa Catholic Medical Students Guild Philippines, RHU Bourbon, Barangay Kadaruhan ug BNHS Batch 1996 ug sa ubang mga volunteer partners. Personal nga panagbangi mo gitan-aw nga bag-ong anggulo sa PNP sa pagpusil patay sa tricycle driver sa usa ka subdivision diha sa ilang syudad. Kapulisan nang ginahanglan og kooperasyon sa mga residente nga nanag-iya sa mga CCTV. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Personal grudge mao'y bag-ong gitan-aw nga anggulo sa Lapu-Lapu City Police Office nga mao'y hinungdan sa pagpusil patay sa usa ka 47 anyos nga tricycle driver ni adtong Pebrero 25 sulod sa usa ka subdivision sa Lapu-Lapu. Unang gitan-aw nga anggulo sa kapulisan kung may kalambigitan ba kini sa illegal nga drogas tungod kay kanhi drug surrendery ang biktima. Apan nakakita og laing motibo ang kapulisan tungod sa bag-ong lead nga nitumaw. Gitan-aw nila karon kung aduna ba kini kalabutan sa personal nga dumot tungod kay matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga ang biktima adunay nakalalis nga multi-cab driver ug sa ilang pag-backtrack aduna kini mga tato sa lawas. Sa nakatistigo sa aktual nga pagpamusil, ilang nakita nga aduna usab mga tato sa lawas ang gunman. Padayon pa ang pag-backtrack karon sa kapulisan mahitungod sa nakalalis sa biktima ug sutaon kung susamang tato ba ang nakitaan sa mga nakakita sa krimen. Katong usa sa motive na to katong nasi kalalis kay murag na ay pit gamay sa katong iyang mga tato sa lawas. Na may nakasulti nga nay tato, nga namong i-backtrack ron ng mga katong iyang personal grudge nga nakalalis. O katong tato mao bagyapon tong mga tato nga nakuha nakitaan sa ato ang mga witness sa actual crime scene. Dugang ni Police Lieutenant Colonel Torres nga hangtod karon wala pa sila lead sa babayeng kuyog sa gunman nga mao'y pasahero sa biktima nga gihatod sa subdivision kun asa siya gipusil. Gibutyag niya nga dakong tabang gyud ang CCTV footage aron sa pag-trace sa mga panghitabo. Apan maglisod pa sila og kolekta niini tungod kay hesitante pang muhatag ang mga tag-iya sa CCTV footage sa kahadlok nga maangin sa maong panghitabo. Dugang niya nga kadtong magduha-duha og hatag pwedeng makiha tungod kay ordinansa naman kini sa syudad. Sa ordinansa gud sa atong LGU nga kinahanglan gyud nato ang natay ordinansa na ron kung naa kay CCTV dili ka magduha-duha paghatag sa kapulisan o sa footage considering pwede ka makihaan gyapon og dili ka mo participate, dili ka mo alayon ba sa obstruction of justice nga makatabang pag-aid sa atoang pag-investigar manggod. Kooperasyon lang ang gipangayo karon sa kapulisan aron nga mas mapadali ang pagsulbad sa kaso. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Musunod, lalaking namatid og pulis og nitulon og ecstasy ato sa checkpoint sa dakbayan sa Lapu-Lapu nadakpan. Lalaking nagmotorsiklo nabanggaan sa ni counterflow nga taxi sa lungsod sa Liloan. Kanagupan pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Balik sa ato mga balita, usa ka lalaki nga mulupyo sa Lapu-Lapu nga namatid og pulis og nitulon og ekstase atol sa checkpoint sa barangay Babag gisikop sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Usa ka lalaking lumulupyo sa barangay Babag, syudad sa Lapu-Lapu ang gisikop human nga namatid kini sa usa ka pulis sa dihang gisita kini sa checkpoint.
Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang SWAT team pinanguluhan ni Police Lieutenant Roland Millor nagpahigayon og checkpoint sa Takan, Barangay Babag ni atong Biyernes pasado alas 12 sa udto. Dugang niya nga ang suspect nga nagsakay og motor ni suway og iskapo sa checkpoint tungod kay wala kini lisensya ug wala ikapakita nga mga papeles sama sa Certificate of Registration ug official receipt. Apan gisita ni Police Lieutenant Millor ang suspect og didto nahitabo ang pagpamatid kaniya. Sunod nga nahitabo mao ang kalit nga pagtulon og plastic sa suspect nga base sa iyang revelasyon ecstasy mo isulod ni ini. Then katong gisita na siya sa hepe mismo sa SWAT si Police Lieutenant Millor. Dito niya yung gipatiran si Lieutenant Millor. Then nagkaskapol sila kay na-adit siya gidang allegedly ginadili nga droga which is as sa iyang revelation is ecstasy to siya. Iyang giton ang ecstasy gisudog plastic. Sa dihang gisikop ang suspect, gidala kini sa Lapu-Lapu City District Hospital apan gibalhin sa Vicente Soto Memorial Center tungod kay posible kining mo-overdose sa kadako sa dosage nga iyang nakaon. Ingon sa doktor, possible makuan siya itong ma-overdose siya sa ecstasy kay usa og tunga man tunga iyang giinom niya. Ingon ang doktor na kana ecstasy tunga-tungaon din na siya, dili rin siya usa ka dosage. Wala raman hinuon na overdose ang suspect matod ni Police Lieutenant Colonel Torres tungod kay giangkon sa suspect nga dugay na siyang nagamit ni ini tungod sa iyang sakit. Walay kasong pag-atubangon ang suspect kabahin sa ecstasy nga iyang gitulon ug ang pagpamatid lang sa pulis mao'y ipasaka kaniya. Sa katong sa ecstasy man wala man tay ebidensya considering na as of now murag ni kuan sa iyang lawas na absorb sa iyang lawas, wala siya side effect. Ang iya na lang isa katon na lang pag direct assault sa pulis o resistance and disobedience against authority. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Drugas nga nasakmit sa lalawigan sa Bohol nagkadaghan. Kapulisan nakatala og kapin sa 70 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga drugas sulod lang sa duha ka buwan nga giingong gikan sa Leyte ug Mindanao. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Sunod lang sa duha ka buwan nakasakmit na ang Bohol Police Provincial Office og 11.3 ka kilo sa gituang shabu nga doon standard drug price nga 77.1 million pesos. Sa data nga gipahibaw sa kapulisan sa Bohol, ang labing daghang supply sa legal nga drugas nga nasakmit ana sa Pebrero 2024. Din nakakuha sila ga 10,134.1 gramos samtang 1,209.58 sa tibok buwan sa Enero. Matod ni Police Lieutenant Colonel Norman Luis, ang information officer sa BPPO, nga ang supply sa legal nga drugas nga naabot sa maong probinsya gikan kini sa gawas Sanglit Islaman ang Bohol. Na sentro sa Pilipinas ang Bohol nga dunay 36 ka mga lungsod nga naa sa coastal area nga nagatubang sa Mindanao ug Leyte, lakip na sa Cebu ug Negros. Gituhuan nga dinhi giagi ang supply sa legal nga drugas sanglit silang gihimo nga monitoring balay Shabu Laboratory ang lalawigan sa Bohol ug pulos gipasulod ang kontrabando gikan sa Luzon ug Mindanao. Yang gibutyag nga ang mosulod sa Bohol kinilo nga shabu nga gipanghatod na sa mga bodigero nga mausab aga moapod-apod niini sa ilang mga drug player. Apan bisan pa man niini giklaro ni Luis nga ang kapulisan wala molugak silang kampanya batok sa legal nga drugas nga tungod niini daghan sila nga masakmit o gabarakpan nga mga drug personalities. May sa report sa atong intelligence na natay mga drug supply routes nga makasulod sa Bohol. So wala tayo na monitor nga laboratory dire. Ato alang dire is gitawag nila budiga. So ang dagko nga volume sa illegal drugs per kilo ihatod na nila sa giterm na to budigiro, budiga, then i-distribute na po na nga to silang supply chain. May style niya. Si Governor Erico Aristotol Amentado siyang bahin ni Angkon nga nigara gyud ang illegal nga druga sa probinsya human sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pagdaghan sa nasakmit nga supply sa illegal nga drugas gumikan kini sa subsub nga kampanya sa kapulisan sa Bohol nga may hinungdan nga daghan aga nagadakpan nga mga drug personalities. Wala siya mohunong sa suporta sa kapulisan ni Libina sa kampanya batok sa illegal nga drugas aron nga mapuhag ang mga nagpalusot niini sa mga probinsya. Mo bitong nahibaw ta na droga ang naas Bohol tungod kay ang atong directive sa kapulisan is to apprehend dakpon gyud ang mga
na maligya og shabu. Kung wa patay gihimo, sigurado ko na wa ta nahibaw na nay shabu ang buhok. Nag-umol usab sila programa nga gitawag nila Center for Drug Educational and Counseling. Din kadto nga mga nagumon sa paggamit dinhi, mopaubos sa counseling aron hingpit na kini nga mubiya sa mong bisyo. Sa datos sa kipahibaw ni Luis nga niadtong 2016 ato sa pagsugod sa Oplan Tukhang, nakatala sila 39,700 ka mga drug personalities ang tibok probinsya sa Bohol. Din 39,000 nini ang napaubos sa rehabilitation. Apan miabot lang sa 7,000 aga nakakumpleto sa drug rehabilitation ug 16,000 ang ongoing nga mipaubos sa community-based drug rehabilitation program. Ug doon na pa 10,000 kadto na sa 15,000 ang nagpabiling nga drug personalities nga ilang isunod sa pagrehab. Gipasalamatan sa kapulisan sa Bohol ang kagamahanan sa lalawigan tungod sa gihatag nga suporta sa masa equipment, logistics ug drug test kits. Kadto nga mga nadagpan nga mi-avail sa pre-bargain sundon kini sa kagamahanan sa lalawigan aron nga mamonitor nga dili na mobalik sa naandang nga trabaho. Arnold Bustamante, CCTV. Managsuon nga taga Bohol na pusasan sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7. Atol kini sa buy-bust operation sa Lunes kung kaganinang buntag sa Maidan A. Soriano Avenue ning Dakbayan sa Sugbo diha sa Barangay Carita. Ang mga dinakpan giilang nga sila si Jaime Dahaw ug ang maguwang niini nga si Roberto taga Barangay Tanghaligi, lungsod sa Talibon, probinsya sa Bohol. Nakuha gikan kanila ang kapin sa 10 kadagkong putos nga gito ang shabu nga motimbang og 10 ka kilo nga dunay standard drug price nga 68 million pesos. Lakip sa nakuha ang puti nga Innova Toyota nga mo'y gisakyan sa mga dinakpan. Mikabat sa 156,000 pesos ang danyo sa sunog nga miigo sa Sitio Chicos, Barangay Labugon sa siyudad sa Mandawi. Ang sunog nagsugod alas 4:52 sa kaadlawon. Diin milamoy kini sa usa ka panimalay. Giisa kini sa first alarm o gideklarar nga fire out pagka alas 5:15 sa buntag. Dua usab ka individual ang naangol atol sa insidente, human sila napaso sa tuong tuhod o tuong bukton. Padayon pa hinuon ang investigasyon sa kabumberohan sa insidente. Patay ang usa ka lalaki nga sakay sa iyang motorsiklo human nabanggaan sa ni counterflow nga black taxi didto sa lungsod sa Liloan kagahapon sa kadlawon. Nailhan ang namatay nga si Christian Barro Fortanosa, 19 anyos nga taga-lungsod sa Konsolasyon. Samtang ang angkas niini nga si Beverly Nairi nakangkon usab og samad og bunog sa kalawasan nga naa pa karon gyatiman sa Tambalanan. Ang driver sa black taxi nailhan nga si Alivio Angelito Alestre, 49 anyos nga naa karon ubos sa kustodiya sa kapulisan sa lungsod sa Liloan. Mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.